여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 지난 며칠 동안 이렇게 성경 말씀을 통해서 예수 때 마음을 전할 수 있는 너무 감사합니다. Hemos estado muy agradecidos porque hemos podido compartir la palabra de la Biblia. 전 세계 많은 Realmente 목사님들이 이곳 함께 하셔서 감사하고 estoy agradecido porque los pastores de todo el mundo han estado 많은 aquí 목사님 자기 presentes. 동료 목사님 초청해서 같이 시간을 가져서 너무 행복했습니다. Estoy tan agradecido y feliz porque los pastores iban invitando a sus compañeros. 이런 행사를 위해서 각계 방송국에서 지원해 주신 감사하고 Le agradecemos por el auspicio que nos ha dado en los canales para este evento. 무엇보다 CLF를 위해서 기도해 준 많은 분들께도 감사드립니다. Agradecemos a mucha gente que ha orado por el 오늘 오전 CLF. 시간 특별한 시간으로 한 시간 더 연장을 했는데 De manera especial, hemos adherido esta hora de la mañana. 오늘 오전은 신약성 히브리 10장에 히브리서 10장에 있는 말씀을 Vamos a compartir la palabra del Nuevo Testamento, Hebreos 10. 10장 1절부터 18절 사이에 있는 말씀을 읽겠습니다. Hebreos 10, del 1 al 18, vamos a compartir. 히브리서 10장은 우리 죄 사함에 대해 가장 명백하게 이야기를 하고 있습니다. Hebreos capítulo 10 es el libro que habla de manera perfecta acerca del perdón 정말 del 이 pecado. 성경을 읽어보면 9장 10장을 읽어보면 Cuando leemos el 9 y el 우리를 10, 위해서 하나님의 영원한 계획을 생각할 때 하나님 너무 감사하고 cuando vemos el plan eterno del Señor, estamos 귀한 하나님의 agradecidos. 마음을 온 세상에 같이 나누고 싶은 마음이었습니다. Tengo el deseo de compartir el corazón de Dios a nivel de todo el mundo. 1절부터 읽겠습니다. Vamos a leer desde el versículo 1. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 해마다 늘 드린 바와 같은 제사로는 나오는 자들 언제든지 온전케 할 수 없느니라. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. 그렇지 아니하면 섬기는 자들 단번에 정결케 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으니 어찌 드린 일을 그치지 아니하였으리요. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. 그러나 이 제사들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이나니 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못합니다. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 그러면 세상이 마실 때에 가라사대 하나님 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위해 한 몸을 예비하셨다. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. 전체로 범죄함과 속죄제는 기뻐하지 아니하시나니 Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리키려 한 것 같이 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하시니라. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 위에 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 범죄함과 속죄는 원치 아니하고 기뻐하지도 아니하신다 하셨고 이는 다 율법을 따라 드리는 것이라. Diciendo primero sacrificio, ofrenda y holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 그 첫 것을 폐하시면 둘째 것을 세우려 하십니다. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. 이 뜻조차 예수 의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 제사장마다 매일 서성기 위해 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los 오직 pecados. 그리스도는 죄를 위해 한 영원한 제사를 드리고 하나님 우편에 앉아서 Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. 그 후에 자기 원수들로 자기 발등상에 대게 하실 때까지 기다리시나니 De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus 저가 한 pies, 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨나니 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 또한 성령이 우리에게 증거하시되 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. 그날 후는 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내복을 저희 마음에 두어 생각에 기록하리라 하신 후에 Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor.
또 저희 죄와 저희 Pondré, 불법 내가 다 기억지 아니하라 pondré mis 하셨습니다. leyes en sus corazones y en sus mentes. La escribiré, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y 이것을 다 하셨으니 transgresiones. 다시 죄를 위해 제사 될 것이 없느니라. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 거기까지 읽겠습니다. Hasta aquí hemos leído. 히브리 10장 1절 18절 사이에는 예수님께서 우리 죄를 산 그 구체적으로 아주 가장 정확하게 기록된 성경. En Hebreos 10, del 1 al 18, es la palabra que de manera tan precisa habla acerca del perdón del pecado. 이 글을 읽어보면 예수 십자가로 하면 내 죄가 사해진 게 너무 분명하게 표현되어 있어서 Cuando leemos este texto, de manera tan precisa está escrita cómo 난 Jesucristo ha 종종 perdonado nuestro 죄 pecado. 사함받는 이야기 이 말씀을 인용하곤 했습니다. Y cuando hablamos acerca del perdón del pecado, yo a menudo utilizo esta palabra. 내가 이 성경을 생각하면 생각난 한 사람이 있습니다. Cuando yo pienso en este libro, me acuerdo de una persona, 남미선이라고 하는 아가씨였는데 me acuerdo de la joven llamada Nam-mi-son. 이 성경을 읽을 때마다 그 아가씨가 생각이 나고 Las veces que leo este libro, me acuerdo de esta señorita. 우리는 그가 좀 오래 살기를 바랬는데 Hemos deseado que ella viva más 아주 tiempo, 젊은 나이에 세상을 떠났습니다. pero muy temprano ella 그날 falleció. 그가 정말 예수님 믿고 제사함받 기뻐하는 그 얼굴을 정말 잊을 수가 없었습니다. No puedo olvidar el rostro tan feliz de ella al momento que obtuvo el perdón del pecado. 저희들은 이제 김천에는 큰 수양관에서 수양회를 여름 겨울로 하는데 Nosotros en verano, invierno realizamos retiros en una casa retiro que tenemos en 사람들이 Kimcheon. 많기 때문에 한꺼번에 수양회를 할 수 없어 보통 3차, 4차 나누어서 하는데 En la misión hay muchos miembros, no podemos realizar solamente una vez, entonces hacemos 그러니까 이제 en 3 o 4 4차 ocasiones el 수양회를 retiro. 하면 저희는 거의 이제 그 안에서 오래 살게 되죠. Cuando realizamos el retiro en 4 ocasiones, nosotros vivimos largo tiempo dentro de ese lugar. 수양을 하면은 우리 모두 바쁘기 때문에 뭐 여러 가지 일들이 있고 그래서 Cuando realizamos el retiro estamos ocupados, hacemos varias cosas. 점심 먹고 딱 한 차례 저들이 이제 공을 차는 일을 했어요. Después de almorzar, en una ocasión jugamos a la pelota. 저도 나이가 많지만 Tengo edad. 같이 젊은 형제들 같이 공을 차곤 합니다. Con los hermanos jóvenes a veces juego a la pelota. 처음엔 제가 서투르거든요. 요즘은 이제 좀 잘 차서 Soy torpe y hoy en día 이기도 하고. chuto bien, entonces a veces gano. Es muy bueno para la salud. 그날도 이제 공을 차고 있는데 Ese día estaba también jugando a la pelota. 점심 먹고만 더 쉬는 시간이었어요. Después de almorzar estábamos descansando 젊은 부인이 한번 제 곁에 왔어요. y vino una señora joven junto a mí. 참 공을 차고 우리가 이기고 있었는데 Estábamos ganando, jugando a la pelota. 저희 친척이 왔는데 Pastor, vino mi pariente aquí. 잠깐만 말씀 좀 전해줄 수 있겠습니까? Pastor, ¿podría usted predicarle la palabra? 사실 공을 더 차고 싶었거든요. Realmente yo quería seguir jugando 내가 빠지면 안 되는데 porque, no tenía que salir yo. 말씀을 듣기를 원해서 이제 그 친척 되는 분을 만났어요. Deseaba oír la palabra, entonces me encontré con su pariente. 남미선이라고 하는 아주 갸날프게 생긴 예쁜 아가씨였어요. Era una joven llamada Nam-mi-son 그리고 그 어머니였고요. y estaba su madre. 불행하게도 남미선이는 결핵에 걸렸습니다. Nam-mi-son, de manera infeliz, tenía tuberculosis. 보통 이제 그 결핵은 사람들이 요즘 약이 너무 좋아서 Hoy en día el medicamento es tan bueno 약을 정확히 먹으면 병이 다 잘 나. y cuando uno toma bien el medicamento se 근데 cura. 여러분 미선이는 안타깝게도 결핵에 걸려서 약을 먹고 다 나았다고 생각했는데 Mi-son, qué pena, tomando el medicamento, aunque pensaba que se curó por 그래서 completo, 약을 다 끊었습니다. ahora dejó de tomar. 얼마가 지났는데 Pasó cierto tiempo, 다시 결핵이 재발된 거예요. de vuelta brotó la 그 tuberculosis. 결핵균은 Ese 약에 대해서 germen de la 내성을 tuberculosis ahora tenía inmunidad por el medicamento. Por más que tomaba el medicamento, ya no se curaba. 이제 체중이 50몇 킬로 해 점점 떨어져서 Tenía 50 y tantos kilos, bajaba más de peso, 20몇 킬로까지 떨어졌어요. bajó hasta 20 y tantos kilos. 아주 갸날픈 아가씨였어요.
Era una señorita muy delgada. 이제 저는 그 아가씨에게 하나님의 말씀을 전해서 죄 사함 받는 이야기를 하고 싶었어요. Predicando la palabra de Dios, quería comentarle acerca del perdón del 그 pecado. 아가씨는 말씀 듣기 싫어했어요. Esta señorita no quería oír la palabra, 잘 듣질 않아요. no oía bien la palabra. 그래서 그날은 이야기가 더 계속하지 못했습니다. Ese día no pudimos compartir más. 그리고 이제 내일 이 시간 다시 좀 이야기를 하자고. Mañana a esta hora vamos a compartir otra vez, le dije. 그랬는데 그 다음 날 아가씨를 만날 수가 없었어요. Pero ya al día siguiente no pude encontrarme con ella. 보니까 수양관에 떠나 집으로 돌아간 겁니다. Me di cuenta que ella se fue a su casa, salió del retiro. 그때는 이름도 잘 몰랐고 전화번호도 몰랐어요. En ese momento no conocía ni su nombre ni su teléfono. 좀 섭섭했어요. Estaba un poco triste 그 아가씨가 죽을는지도 모르는데 porque esta señorita podía morir. 죽었으면 좋겠다. Yo quería que antes de morir reciba el perdón del 그렇지만은 pecado, 알 수가 없어서 pero no se podía saber y me olvidé simplemente. 석 달이 한 넉 달쯤 지났었나 Pasó como 3, 4 meses, 전화가 왔어요. me llamaron por teléfono. 여자분인데 Era una señora. 목사님 저 미선이 엄마예요. Pastor, soy madre de Mison. 미선이 엄마는 미선을 위하여 온 마음을 다 쏟아서 신앙을 갖게 하려고 애쓰고 있었어요. Echando todo el corazón, la madre Mison quería que su hija tenga la fe. 예, 반갑습니다. 잘 안녕하셨어요. Mucho gusto, ¿cómo ha estado? 목사님 내일 시간이 있으십니까? Pastor, mañana tendría tiempo. 예, 오후 3시에서 4시 사이 1시간이 있어요. Creo que tengo tiempo entre las 3 y 4 mañana. 예, 그 시간에 가겠다고. Mañana voy a ir en ese momento. 다른 도시에 살고 있는데 Vivo en otra ciudad. 날 미선이 엄마하고 미선이가 왔어요. Al día siguiente vino la madre y 제가 이제 Mison. 미선이 하고 싶은 얘기가 마음에 꽉 찼어요. Había tantas cosas que yo quería decir a Mison 내가 미선이에게 물었어요. y le 미선아, pregunté a Mison. 너 기도해서 병이 나았다는 그런 이야기를 들어본 적 있어? Mison, ¿alguna vez ha oído cómo uno se cura la enfermedad orando? 깜짝 놀랐어요. Y me asusté. 그 아가씨가 뭐냐면 그게 나하고 무슨 상관이 있어? Ella empezó a gritar y dijo, ¿eso qué tiene que ver conmigo? 화를 내는 거야. Se enojó. 야, 너 왜 그러니? ¿Por qué estás así? 너 그러다 죽으면 어떡하냐고. ¿Qué pasa si te mueres así? 하나도 끝나지 않아. No me importa que yo muera. 이야기가 안 되는 거예요. Y yo no podía platicar con ella. 내가 이 목사로서 너무 가슴이 아팠고 Me dolía el corazón siendo 정말 pastor. 제가 좀 마음을 잘 이끌어서 죄 사함 받고 얼마나 기쁠까. Yo quería guiar el corazón de ella para que ella obtenga el perdón del pecado, 그런데 잘 안 되는 거예요. pero no me salía bien. 그날 시간도 많이 여유가 없어서 No había más tiempo 그러다 이제 마치고 y terminamos así y se regresó. 일주일 뒤에 Después de una semana, 엄마는 다시 나한테 전화했어요. la madre de Mison me volvió a 목사님, llamar. 내일은 시간이 어떻습니까? Pastor, ¿mañana tendría tiempo? 오십시오. Claro, venga. 미선이가 오기를 기다렸어요. Yo esperé a que venga Mison. 별별 생각이 다 드는 거예요. Miles de pensamientos tuve. 어떻게 해야 이 아가씨한테 말씀을 잘 전하지? ¿Cómo puedo predicar bien la palabra a 또 esta 와서 señorita? 화를 내면 어떡하지? ¿Qué pasa si ella viene y se vuelve a enojar? 어떻게 이 말씀을 전하지? ¿Cómo podría predicar esta palabra a ella? 머리가 복잡하게 Y mi mente comenzó a complicarse. 왔습니다. Vino madre e hija. 이야기했습니다. 미선아, Yo le hablé y le dije, Mison, 오늘 짧게 간단하게 얘기할게. hoy te voy a hablar de manera breve, corto. 들어. A ver, óyeme bien. 그래서 예수님의 피로 제3의 히브리서 이야기를 했어요. Y le hablé acerca de Hebreos, como mediante la sangre de Jesucristo uno obtiene el perdón del pecado. 미선이 너무너무 조용하게 미선? 이야기를 들었어요. En silencio me iba oyendo. 그러면서 자꾸 미선이 표정을 보고 Y continuamente yo estaba 얘는 화를 mirando la 내면 expresión de 어떡하지? Mison. 안 들으면 ¿Cómo 어떡하지? será?
¿qué pasa si ella no me 그렇게 oye? 전도하면서 말씀 전을 그래 본 처음이었거든요. Era la primera vez en mi vida que yo evangelizaba con esa 한 actitud. 시간 가까이 이야기를 했는데 Yo hablé con ella durante 1 hora, 아주 성경 요점만 골라가지고 solamente sacaba la parte, 쉽게 realmente el núcleo de la Biblia era simple, 이야기를 했어요. de manera breve para que 한 시간 entienda. 지난 뒤에 Y después de 제가 1 hora, 얼굴을 봤어요. yo me fijé en el rostro 야 de 정말 내 Mison. 말을 잘 듣고 있는가? ¿Será que ella está oyendo mi palabra? 이제 마무리를 했어요. Y así acabé. 미선아, Mison, 너 이거 믿니? ¿tú crees en esto? 예, 목사님 믿어요. Sí, pastor, yo creo. 깜짝 놀랐어요. Yo me asusté mucho. 믿어지지가 않는 거예요. No podía creer esto. 지난주에 왔다면 그렇게 화를 내나가시고 Ella la semana pasada vino y se enojó tanto 할 말이 제가 없어요. y yo no tenía nada que decir. 옆에는 미선이 엄마한테 얘기를 했어요. Y le dije a la madre Mison que estaba al lado, 미선이 엄마 이거 믿으세요. Madre Mison, ¿usted cree en esto? 네, 목사님. Sí, pastor. 예수님 내 죄를 사하셨잖아요. Jesucristo perdonó mi pecado. 그날 미선이 모녀는 그렇게 행복한 표정. Ese momento, la madre e hija de Mison estaba tan feliz, 그러면서 이제 근데 내가 안 믿어지는 거예요. pero yo no podía 내가 creer. 진짜 믿고 믿는다는지 ¿Será que realmente está creyendo y dice que 아니면 cree? 그냥 대충 하라고 믿는다는지 ¿O a 이해가 안 medias, haciéndolo solamente por decir, nada más lo 가요. dice? 없을 것 같았어요. No creía que 그래서 내가 pasase 이제 eso. 이야기하니까 Entonces, cuando hablaba Mison, 미선이 엄마가 조용히 입을 열었어요. la madre Mison en silencio me dijo, 사실 얼마 전이었습니다. en realidad, hace un tiempo atrás 병원에 이제 가서 미선이 치료를 받고 fui 나오는데 al hospital para recibir tratamiento de Mison 담당 의사가 미선이 엄마 저 좀 잠깐 보고 가세요. y el doctor responsable le dijo, Madre de Mison, por favor, antes de retirarse debe verme a mí. 엄마가 의사하고 둘이 만났어요. Y la madre de Mison se encontró personalmente con el doctor 의사는 이야기했어요. y el doctor le dijo a la madre, 미선이 엄마 Madre de Mison, 큰일 하나 있어요. tengo un ruego, 제발 미선이 데리고 오지 마세요. ya no traiga a Mison, por favor. 우리 병원에서 미선이 치료해서 할 수 있는 게 아무것도 없어요. En nuestro hospital ya no tenemos nada de lo que podamos hacer por 그냥 Mison. 우리가 거짓으로 치료하는 것처럼 하는 의사 양심은 너무 괴롭단 말이에요. Pero estamos aparentando como que le estamos tratando y me duele y me remorde la 이 conciencia como 병원이나 세계 doctor. 어디 가도 미선이를 치료할 수 있는 방법은 없어요. Sea este hospital, en ningún lado del mundo no hay manera para curar a Mison. 우리 한두 번 해줄 수 있지만 Podemos hacerlo 1 o 2 아무 veces, 효과 없는 치료를 하는 척하는 그게 우리 의사 양심은 너무 괴로워요. pero el que aparentemos hacerlo en una ocasión, esto nos remorde la conciencia como doctor. 그래서 부탁을 드리는 거예요. Y le suplico, por favor, 제발 미선이 좀 데려오지 마. por favor, no 우리 traigan 병원 Mison 할수 있는 aquí. 게 아무것도 없어요. No hay nada de lo que podamos hacer en el hospital por ella. 저희 엄마는 알았다고 하고 La madre Mison le dijo, está bien. 차로 가지고 미선을 집에 데려놓고 Con el carro dejó a Mison en la casa. 혼자 집을 나왔습니다. Sola ella salió de la casa. 그 이야기는 미선이가 죽는다는 죽음을 이야기하는 거예요. Ya se refería a la muerte, de que Mison 저희 moriría. 아버지도 혈액 때문에 죽었고 El padre de Mison también murió por la tuberculosis. 미선이 엄마도 폐를 한쪽을 잘라냈다고 그러죠. La madre de Mison también se había cortado un 근데 이제 pulmón. 미선이를 보낸다는 게 미선이 엄마에게는 너무너무 큰 고통. Realmente era un gran dolor inmenso para la madre de Mison el que Mison llegue a morir. 피어나는 그 젊은 딸을 Aquella hija tan joven que iba floreciendo como una flor. El que le tenga que 미선이 엄마는 enviar. 견딜 수 없는 슬픔에 젖었어요. La madre Mison cayó en una tristeza que no podía aguantar. 그날 오후에 A la tarde ese día 집을 나왔어요. salió de la casa. 막 비가 내리는데 Caía lluvia 비를 맞으면서 y ella, mojándose bajo la lluvia, 거리를 거닌 거예요. caminaba por la calle.
Mison, 미선아 네가 가면 Mison, si tú te marchas, ¿cómo yo voy a vivir sola? 그 어느 누구도 위로해 줄 수 없고 어느 누구도 위해 줄 수 없는 Nadie podía consolar a ella, nadie podía cuidar a ella. 종일 비를 맞으면서 Y todo el día ella, estando 울고 bajo la lluvia, 울고 또 울면서 lloraba, lloraba y volvía a llorar. 그래 다녔어요. Y ella caminaba en el camino. 저녁이 됐습니다. Era la noche. 이때쯤 집에 들어가야겠다 생각하고 Pensaba que debía volver a la casa. 너무 슬픈 거예요. Estaba muy triste. 그래서 가다가 갑자기 생각나는 것이 De repente se enojó, se acordó de algo. 점쟁이가 있었어요. Había una divina a que 그래, ella 점쟁이는 conocía. 미선이 살릴 길을 알 수 있어. Sí, esta divina puede conocer el camino para salvar a Mison. 점쟁이를 찾아갔습니다. Y fue en busca de la divina. 깜짝 놀라 왜 이렇게 비를 맞으면서 Se asustó y le dijo, ¿por qué tú estás así mojándote bajo la lluvia? 쓰러져서 들어가니까 Cuando 수건으로 머리를 entró 닦아주고 mojada, 이제 ahora 같이 앉았습니다. se sentaron juntas, le dio la toalla para que se seque. 미선이가 이야기를 엄마가 La 얘기했어요. madre de Mison le dijo, 우리 딸을 살릴 수 있는 방법만 얘기해 줘요. por favor, dígame la manera para salvar a mi hija. 치시라도 Haré lo que fuese. 내 생명이나 줄게. Yo podré dar hasta mi vida. 제발 딸만 좀 살려. Por favor, salve a mi hija. 점쟁이가 웃으면서 이야기하기를 Y la divina le dice, 미선이 살려 두 가지 방법. hay dos maneras para salvar a Mison. 그게 뭐냐고? ¿Qué es 빨리 eso? 이야기해 달라고. Dime 어떻게 rápido. 하면 살릴 수 있냐? ¿Cómo puedo salvar a ella? 미선이 엄마가 물었어요. La madre Mison preguntó. 점쟁이는 막 돈을 많이 들여서 La divina dijo, pagando mucho dinero, si haces un ritual, 그리고 una 미선이가 ofrenda, 신을 받아서 de tal manera que Mison va a recibir un espíritu 무당이 되면 y se convertirá en bruja. Entonces podrá vivir. 미선이 엄마는 그래. 그래도 우리 딸을 살려야지. 우리 Sí. 미선을 살려야지. Debo salvar a mi hija. Sí, voy a salvar a Mison. 이제 Sí. 사랑하는 딸을 살릴 수만 있다면 Si únicamente pudiese salvar a mi hija, sea lo que fuera, yo lo haré. 한쪽 마음에서는 En un rincón de su 그 corazón. 예쁜 딸을 무당을 만드는 거 너무 Pero convertir a esa niña tan bonita en una bruja. 미선이가 무당 되는 건 너무 싫어. No quiero que mi hija se convierta en una bruja. 그러다가 물어봤어요. Y luego le pregunta, 아줌마 두 가지가 있다고 했잖아. señora, usted me dijo que había dos caminos. 그렇다고. Sí, 하나는 미선이 무당이 되는 거고. uno es que Mison se convierta en bruja 하나는 뭐냐고 물었어요. y el otro cuál es. 점쟁이가 말했어요. Y la bruja y la divina le dijo, 아버지 하나는 el otro es 예수님을 믿는 거라고 했어요. que crea en Jesucristo. 그때 미선이 엄마 마음에서 그래 예수님을 믿자. 예수님 믿자는 마음에 확 들어왔어요. Y en el corazón de la madre Mison dijo, sí, voy a creer en Jesús, vamos a creer en Jesús. 집에 돌아왔습니다. Volvió a la casa. 미선이가 세건세건 잠이 들어 있어요. Mison estaba profundamente dormida 그리고 손을 내밀어서 y sacó la mano 이불 속으로 손을 넣어서 y la mamá puso su mano bajo la frazada y le sujetó la mano. Y luego 하나님께 기도했어요. delante de Dios se puso a orar. 큰 소리로 하면 미선이 또 화낼까 봐. En voz alta, no lo hizo por si Mison se enoje. Señor, 미선이 살려주세요. salve a mi hija Mison. 하나님 믿습니다. Señor, creemos en 우리 usted. 미선이 살려주십시오. Salve a mi hija Mison. 오늘 간절하게 기도를 En silencio, fuertemente, con todo el corazón se puso a orar. 시간이 좀 지났어요. Y luego pasó el tiempo. 미선이가 엄마가 미선에게 얘기를 했어요. La madre le dice a Mison, 미선아, Mison, 엄마가 너한테 하고 싶은 이야기가 있어. hay algo que mamá te quiere decir. 엄마 그게 뭔데? Mamá, ¿qué es eso? 네가 구슬에서 신을 받아서 무당이 되면 살 수가 있대.
Dice que podrás vivir si hacemos una ofrenda y nosotros recibimos un espíritu y tú te conviertes en bruja. 미선이가 조금 있던 말하기를 엄마 나 무당 싫어. Y Mison 정말 싫어. 너무 무서워. le dijo a la madre, mamá, no me gusta ser bruja. Tengo mucho miedo, mamá, no quiero. 엄마가 조용히 이야기했어요. Y en silencio la madre le dijo, 그러면 어떡하니? 안 그러면 예수님을 믿어야 한다는데. no hay de otra. O si no, tenemos que creer en 나 엄마 Jesucristo. 예수님 믿을게. 나 예수님 믿을게. 나 무당이 싫어. 정말 싫어. 엄마 나 예수님 믿을게. Mamá, voy a creer en Jesús. Voy a creer en Jesús. No me gusta ser bruja. No quiero. Voy a creer en Jesús. 저는 복음을 전하는 전도자입니다. Yo soy un pastor que predica el Evangelio. 자주 한 사람의 생명을 가지고 A menudo 말씀을 펴놓고 이야기할 때가 있어요. yo con la palabra, abriendo la palabra, hablo con la gente. 근데 이 사람은 안 되겠구나 싶을 때가 많이 와요. Pero muchas veces siento, con esta persona ya no se puede más. 강하게 거부하는 사람들이 있는데 Porque fuertemente hay gente que lo rechaza. 그때마다 하나님 저 한번 도와주십시오. Y en cada momento que ocurre eso, digo, 이 Señor, 사람 ayúdeme. 참 받도록 도와주십시오. Permita que esta persona obtenga el perdón del pecado. 그럴 때가 참 자주 있어요. Y a menudo hay veces que me ocurre eso. 제가 복음 전도자입니다. Señor, soy un ministro del Evangelio. Que esta persona obtenga el perdón del pecado, que renazca 예수님과 함께 살게 해주십시오. y que viva junto con el Señor Jesucristo. 그럴 때가 자주 있거든요. A menudo me ocurre eso. 그날 이야기를 들어볼 때 Ese día, cuando iba oyendo, 하나님이 의사에게 그 이야기를 하게 했고 había permitido al doctor para que diga eso. 미선이 그 이야기를 듣고 Y la madre Mison, oyendo eso, 미선이에게 얘기했고 le dice a Mison, 미선이 무당이 너무 싫다고 하면서 y Mison decía que no le gustaba ser bruja 예수님 믿기를 결정을 하고 온 거예요. y se había determinado en creer en Jesucristo. 나는 그걸 잘 몰랐어요. Yo bien no sabía eso 그러나 미선이 화낼까 막 조심하게 얘기했는데 y con cautela yo iba hablando con Mison. 미선 한 평생 처음으로 온 마음을 다해서 제가 전한 이야기를 들었어요. Mison por primera vez con todo el corazón oyó la palabra que yo iba anunciando. 그날 미선이는 Ese día Mison, 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님의 그 피로 mediante la sangre de Jesucristo que murió crucificado, 죄 사함을 받았습니다. obtuvo el perdón del pecado 그리고 y luego 하나님의 귀한 딸이 된 것이. se convirtió en una hija preciosa de Dios. 미선이가 입을 열었어요. Mison abrió la boca. 엄마 나 오늘 너무 신비해. Mamá, me es tan increíble hoy. 목사님 이야기하는 것도 1시간이 넘는데 기침을 한 번도 안 했어. Pastor habló durante más de una hora, no he tosido ni una ocasión. 자주 기침을 하는 편인데 A menudo ella llega a toser. 저희도 너무 신비한 거예요. Le era increíble que suceda eso. 여러분 저는 복음 전도자입니다. Señores, yo soy un ministro del 내가 Evangelio. 좋은 집이 있거나 좋은 차가 있어 기쁜 거 아니고. No estoy feliz porque tenga una buena casa o porque tenga un buen 때때로 carro. 사람들하고 이렇게 막 다툴 때도 있고 Hay veces que me peleo con la gente. 싸울 때도 있고 A veces me peleo con la gente. 여러 가지 형편이 있지만 Hay varias situaciones, 저는 1000번, 1000번 죽었다 살아나도 pero sean 1000, 10,000 veces. Yo realmente 사가 되고 싶어요. ahora, por más que nazca, quiero ser 그 죽을 pastor 때까지 hasta que envejezca siendo muy 어떻게 viejo. 예수님의 피가 내 죄를 사했는지 Como la sangre de Jesucristo ha perdonado mi pecado, 매일 성경 읽고 todos los días leyendo la Biblia, 연구하고 yo estudiando, 그 이야기를 pensando, esa obra realizo. 그날 미선이 모녀는 정말 기쁜 마음으로 돌아갔습니다. Madre e hija de Mison, con un corazón feliz, habían regresado. 그리고 한 달쯤 지난 뒤에 Pasó como un mes. 충남대학교에서 큰 이렇게 행사가 있었습니다. En la Universidad Chungnam tuvimos un gran evento. 강당에서 말씀을 전했습니다. Yo iba predicando en el auditorio. 뒷문으로 나오는데 Iba saliendo por la puerta de atrás. 미선이 모녀가 거기 기다리고 있었어요. El madre de
Madre e hija de Mison me esperaban. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí. 의자에 앉아서 Nos sentamos en una silla. 내 방에 들어가서 미선이 뭐냐고 같이 이야기를 Fui a mi 했어요. habitación y hablé, madre e hija de Mison. 미선이가 얼굴이 참 좋아졌어요. Mison tenía un buen rostro. 미선이 뭐 엄마 어떻게 사세요? Madre de Mison, ¿cómo es que está viviendo? 저들은 조상으로부터 재산을 많이 물려받았어요. Es que recibimos mucha herencia de parte de nuestros padres 그걸 가지고 더 이렇게 늘리지도 않고 줄이도 않고 그냥 살고 있어요. y vivimos sin que esto aumente mucho, sin que disminuya. 미선이 맛있는 거 좀 많이 사주지요. Por favor, comprarle muchas cosas ricas a Mison. 안 그래 얘가 너무 먹으려고서 막 난립니다. Ay, pastor, realmente ella demasiado quiere comer escándalo. 사실 폐기력 약은 위장에 굉장히 많은 장애를 주기 때문에 Realmente el remedio de la tuberculosis influye bastante al estómago 많이 어려운데 y hay mucha dificultad. 이제 병원에 약을 끊으니까 Pero ya que dejó de tomar el medicamento, 위장이 많이 좋아졌어요. mejoró mucho su estómago 얼굴도 좋게 봤어요. y ella mejoró en su rostro también. No puedo olvidar, 저하고 같은 도시에 살지 않기 때문에 no vivía en la misma ciudad que yo. 만나면 서로 약속을 하거나 멀리 가야 하기 때문에 Debíamos de hacer la cita o viajar lejos. 우리 집을 찾아왔지. 내가 찾아가본 적 한 번도 없어. Ella vino a mi casa, nunca yo fui en donde ellas estaban. 그리고 이제 얼마가 지났어요. Y luego pasó un tiempo, 미선 잊어버리고 me olvidé de Mison, 몇 년이 흘렀어요. pasó años 그럼 미선이 엄마한테 전화가 y la madre de Mison en una ocasión me llamó. 그래서 그 뒤에 몸이 좋아져서 Mison había mejorado su 대학 cuerpo 학교도 복학하고 y había vuelto a la universidad 얼마 전에 주님 품으로 갔다는 이야기를 들었어요. y me dijo que hace poco fue al seno del Señor. 예쁜 미선이 Mison tan bella, 착한 미선이 Mison tan buena, 예수님 믿고 제 삶을 받아서 creyendo en Jesucristo, obtuvo el perdón del pecado 예수님의 품에 갔습니다. y fue al seno del Señor Jesús. 저는 종종 제가 조용할 때는 제 마음에 그런 분들이 많이 있습니다. A menudo cuando yo estoy así en silencio, me acuerdo de aquellas personas. 섭섭했고 Tuve tristeza 좀도 보고 싶지만 y les extraño demasiado, 어두운 세상, 험한 세상을 떠나 주님 품에 평안 쉴 걸 생각할 때 한편으로 감사하죠. pero por una parte me siento agradecido porque ellos han partido de este mundo cruel y están en el seno del Señor disfrutando. Y tantas cosas ha quedado en mi corazón mientras que anuncio el Evangelio, mientras que platico personalmente, obteniendo el perdón del pecado. Hay mucha gente que se cura la enfermedad. Y luego de que Mison me buscó a la Universidad de Chungnam, ya no pude ver a ella. Estaba en otra ciudad. Señores, dentro de mi vida, en el año 1962, yo leyendo la Biblia, en ese año del año 1962, el 7 de octubre, hasta ese día siempre fui pecador. Cuando éramos pequeños, Corea era muy pobre y yo había pasado mucha hambre. Mientras que iba cumpliendo la edad, iba cortando las mies de otras personas, comía papa, manzana del campo ajeno y yo había robado junto con los amigos. Y tanto pedía perdón porque me remordía la conciencia. Y luego leía la Biblia. Claramente podía confirmar en la Biblia que mi pecado había sido perdonado. En ese momento mi vida empezó a cambiar. Claramente yo veía que era pecador porque cometí pecado y yo era malo, sucio, era tal persona. De manera maravillosa el Señor había muerto crucificado
y me había salvado de todo pecado a mí. 그때부터 예수님이 저와 같이 계셨어요. Desde ese momento el Señor Jesús estuvo junto 저는 conmigo. 목사가 된다고 상상도 해본 적이 없어요. Jamás me imaginé ser 그냥 어느 날 pastor. 지나고 내가 목사가 되어 있고 Un día pasó y me doy cuenta que soy pastor. 많은 사람들에게 예수님의 피가 죄를 사했다고 Y a mucha gente comparto cómo la sangre de Jesucristo me ha lavado el 그 pecado. 이야기를 지금까지 계속했습니다. Hasta ahora yo continuamente voy contando 1962년부터 desde el año 1962 지금까지 hasta ahora. 60여 년 가까이 그렇게 Durante los 60 años yo voy compartiendo. 감사한 것은 참 많은 사람들이 재산받고 변하는 걸 Estoy tan agradecido porque mucha gente ha cambiado obteniendo el perdón del pecado. 성경을 읽고 읽었습니다. Leí y volví a leer la Biblia. 결혼하기 전에 Antes de casarme, 제 삶을 이제 성경을 읽기 위해서 para leer la Biblia, 잠에 대한 그 책도 많이 읽었고 leí muchos libros acerca del sueño 어떻게 잠을 줄이는지 y cómo podía reducir el 어떻게 sueño 시간을 활용하는지 y cómo podía usar el tiempo. 거의 성경책을 어떤 때는 하루 종일 손에 떼본 적이 없고 A veces no soltaba la Biblia de mis manos 밤에 잘 때 성경을 끌어안고 잘 때가 참 많이 y a veces dormía la noche abrazando la Biblia. 성경 말씀 한마디 한마디가 들어올 때마다 Cada palabra de la Biblia que 내 entraba en mí, 삶이 달라지기 시작해요. yo iba cambiando en mi 그 vida. 욕망적인 것이 다 떠나가기도 해요. Toda ambición se marchaba 예수 의 마음이 내 마음에 와 부딪혔어요. y el corazón de Jesucristo iba chocando en mi corazón. 그래서 저는 히브리서를 특히 좋아했는데 Especialmente me encantaba el libro de Hebreos. 히브리서는 거의 대부분의 성경 다 외우다시피 읽었어요. Yo leía y volvía a leer el libro de Hebreo hasta el punto de memorizar 히브리 todo el 10장 libro. 오늘 우리가 이 CLF 마지막 시간인데 Hoy estamos en el último momento del CLF, 히브리 10장 1절 capítulo 10, versículo 1. 말씀인데 Esta es la palabra que yo guardaba 아침에 이야기하기로 생각을 했어요. y yo pensé en anunciarlo esta mañana. 10장 1절이 어떻게 시작되느냐 하면은 El 10.1, ¿cómo empieza? 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자다. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, 참 형상이 아니다. no la imagen misma de las 이 cosas. 율법이란 것은 여러 가지 의미를 내포하고 있는데 Esta ley tiene varios sentidos. 어떨 때는 그 모세가 이스라엘 백성 이끌고 애고에 나올 때 이야기한 시내산 하나님께 받은 이야기 그 전부를 율법이라고 할 때가 있습니다. A veces decimos que es ley eso que Moisés recibió cuando iba sacando al pueblo de Egipto. 그 이스라엘 백성들을 이끌고 애굽에서 나올 때 Cuando salía de Egipto guiando a los israelitas, 1491년 era 1491 antes de 예수 Cristo. 모시 1491년 전에 1491 antes de que venga 이 숫자는 성경에 Jesucristo. 나온 숫자가 아니고 Este número no aparece en la 애굽 Biblia, 역사에서 en la historia de 이스라엘 Egipto. 백성 애굽 나갈 때 BC 1491년에 갔어요. Cuando salía de Egipto dice año 그러니까 1491 antes de Cristo, 1500년 전. aproximadamente 1500 años antes de que venga 그 예수님 Jesucristo 오신 뒤에 2000년. y 2000 años antes de que venga 지금 Jesucristo. 3500년 전 이야기입니다. Viene a ser 3500 antes. 근데 여기 de ahora. 율법이라고 이야기한 게 뭐냐면 Lo que decimos que es la ley, 하나님 이스라엘 백성 이끌고 애굽에 나왔는데 Dios cuando guía a los israelitas y sale de 있을 Egipto, 때는 이집트 바로왕의 명령이 법이었습니다. cuando estaba en Egipto el mandato del rey faraón era el 근데 애굽에서 mandato. 나와서 광야를 걸어갈 때 Cuando 하나님은 salían de Egipto y se dirigían al desierto, 돌판 두 개에다가 Dios 시계면서 le había dado las dos 율법으로 tablas de 주었습니다. piedra y le había esto dado como la ley.
율법에 두 가지 의미가 있는데 Hay dos sentidos acerca de la 하나는 ley. 십계명. Uno es los 10 제 이름 내 mandamientos. 앞에 단신을 두지 말라. No tendrás otros 너희 dioses. 우상을 섬기지 말라. No 하늘 te 여호와의 harás 망령되게 ídolos. 갚지 말라. Tú no habrás 안식일 en 기억하게 vano. 지키라. Y 내 santificar el 부모를 día de 공경하라. reposo. Honrarás a tus 살인하지 말라. padres. 간음하지도 No 말라. matarás. No 거짓말하지 말라. adulterarás. 거짓말하지 No 말라. mentirás. No tendrás 십계명. falso 그것을 testimonio. No 율법이라고 codiciarás. 표현할 때가 있고. Muchas veces a esto le llamamos que es 또 ley. 어떤 경우에는 En algunas 그 ocasiones, 율법에는 뭐 제사법 그리고 그런 것들을 전부 다 통틀어서 율법이라고 할 때도 있어요. manera de sacrificio, todo eso uniendo le decimos que es la ley. 근데 히브리 10장 1절에서 말하는 율법이란 말은 Pero en Hebreos 10:1, a lo que llamamos que es ley, 십계명 그걸 얘기하는 것하고는 좀 다릅니다. es un poco distinto a lo que se refiere a los 10 양을 mandamientos. 잡고 소를 잡아 드리는 제사법이 있는데 Hay una manera de sacrificio en el que mata al cordero o 그 mata a la 나는 십계명 vaca. 2개 돌판을 모세에게 주고 이걸 들고 산 아래 내려오려고 했는데 Las dos tablas, con eso iba bajando bajo el 하나님 monte, 모세를 잡으셨어요. pero Dios sujetó a Moisés. 잠깐만. Un momento. 그래서 거기 40일 동안 Y durante 40 días 시내산 꼭대기에서 en el monte Sinaí, 비전으로 하늘나라에 있는 성전을 다 보여줬어요. mediante la visión, le mostró todo el templo que estaba en el cielo. 이건 제단이다. Esto es el altar, 뚜껑이다. esto es la fuente, 떡상이다. esto es la mesa, esto es 장단이다. realmente el incensario, el candelero, este es el arca. 40일 동안 그걸 봐. Durante 40 días había visto 자세히 eso. 규격도 적고. Iba anotando las medidas. 그리고 이제 그것을 주시면서 하나님 말씀하시기를 Cuando le entregó eso, Dios le dijo, 네가 산에서 내려가거든. cuando tú bajes del 내가 monte, 산에서 본 그 모양 그대로 성전을 지어라 그랬어. tú tal como lo has visto en el monte, esa figura, esas medidas, tú vas a construir 그 eso. 성전 하늘에 있는 모양 그대로를 지었는데 Y había construido de tal manera como estaba en el cielo. 하늘에 있는 그 성전 영구 건물이고 Ese templo que está en el cielo es 그러니까 eterno, 광야에서 여행을 계속하기 때문에 ya que en el desierto tienen que viajar y viajar 천막식으로 만들어서 como si fuese una tienda. Lo han hecho, todo lo ha hecho de igual manera. 그래서 이제 그 태베네클이라고 그러죠. Se le dice tabernáculo, ¿verdad? 그 천막으로 된 성전이란 말이에요. Es el templo hecho 그리고 이제 como una 거기에서 tienda. 제단이 있고 물품이 있고 Allí está el altar, la 죄를 지은 fuente 사람들이 y los que han cometido el pecado, 양을 잡거나 염소를 잡아서 matando al cordero, matando a la cabra. 양의 목을 찔러서 피를 받아가지고 Ellos clavan en el cuello 양을 del 죽이고 cordero, 제단에 reciben 그 su 뿔이 sangre y 있는데 matan al cordero. Hay 거기다가 cuernos 이제 del 피를 altar 바르는 y allí pintan con la sangre. 벗게 그 뚜껑이 있는데 Hay una tapa del arca 뚜껑을 가지고 y a esa tapa 속죄소라고 해요. le dicen propiciatorio. 예. Propiciatorio. 영어 성경 mercy seat라고 해서 En la Biblia en inglés se le 자리에 dice 그런 의미. ahora lugar, trono de la piedad, de la 또 이제 다른 misericordia. 의미는 Pero otro sentido tiene 속죄소라고 말합니다. propiciatorio. Así 이제 dicen, 죄를 사하는 장소. es el lugar en donde perdona el pecado. 뚜껑을 덮었습니다. Y con eso se ha tapado. 그래서 이제 그 피를 가지고 Con eso, con esa sangre, 속죄소에다 뿌리기도 하고 lo derrama en el propiciatorio también. 그다음에 제단에 뿔이 있는데 También hay cuernos en el 제단 altar. 뿔에 피를 칠해서 También ahora en el cuerno lo pintan y entregan la ofrenda 사는 것입니다. y obtiene el perdón del pecado. 그러니까 이제 여기서 율법이라는 두 가지 의미를 가지고 있는 것은 Aquí la ley tiene dos sentidos. 율법은
쉽게 하면 그 법을 가지고 율법이라고 말할 수 있고 La ley, podemos referirnos hacia los 10 mandamientos. Otra cosa, 율법을 따라 제사든 제사법 그걸 율법이라고 말할 수 también decimos ley que cuando entregamos las ofrendas, leyes sobre la 히브리 ofrenda. 10장 1절에 나오는 율법은 하는 이야기는 La ley que aparece en el 10.1, donde dice 여기서 porque la 말하는 ley, 율법은 la ley que habla aquí 십계명을 얘기하는 게 아닙니다. no se refiere a los 10 mandamientos, 제사를 드리는 제사법을 이야기합니다. se refiere a la manera de sacrificio cuando entregan la ofrenda. 여러분 이해가 가십니까? ¿Ustedes logran entender, 이해가 señores? 손을 들어 한번 펴시죠. Alce la mano los que logran entender, exprésenlo con la mano. Muchas gracias, todos alzan la mano. Muchas gracias. 여러분 스크린을 볼 수 있는 분은 얼굴은 Yo puedo ver rostro mediante la pantalla. 200명 얼굴만 보입니다. Yo veo a 200 personas 아마 aquí. 여기 몇만 명이 볼 거라고 생각합니다. Seguramente ahora el servicio, millones de personas lo están viendo, 제가 여러분들 200명 얼굴만 제 스크린에 나와. pero en mi pantalla solamente aparece 200 personas. 또 한국 사람들이고요. Son 근데 coreanos. 아마 지금 이 줌으로 이제 그 온라인으로 전 세계 지금 한 수많은 사람 보는 걸로 알고 있습니다. Yo bien tengo entendido que mediante el Zoom, mediante online, miles de personas de todo el mundo lo 율법은 están viendo. 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 Porque la ley, teniendo la sombra de los fines venideros, no la imagen misma de las cosas. 이게 무슨 이야기입니까? ¿Qué quiere decir esto? 율법은 이건 십계명을 얘기하는 게 아닙니다. Aquí dice, porque la ley, esto no se refiere a los 10 mandamientos, se refiere a la ley de la ofrenda. Cuando cometemos pecado, 레위기 4장 27절에 en Levítico 4:17, 만일의 평민의 하나가 여호와의 금령 중 하나도 부주의 범하여 허물이 있다가 si un hombre común ahora comete pecado 그 범한 죄의 깨우침을 받거든 y luego 없는 ahora 암염소를 걸고 que llegue a entender de que cometió pecado, 그 범한 죄를 그것을 예물로 삼아 luego que conoció su pecado cometió, traerá por su ofrenda una cobra, una cabra sin defecto por su pecado que cometió y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la 이제 expiación. 이렇게 속죄제 드리는 법이 그렇습니다. Esto es la manera de cómo se entrega la ofrenda para el sacrificio. Cuando el pastor José comete pecado, si fuese Antiguo Testamento, 암염소 한 마리 가져야 옵니다. traemos nosotros una cabra 그리고 이제 그 죄를 지었고 cometiendo 죄를 지은 pecado. 걸 깨달았을 때 Cuando conoce que 그 cometió 죄의 사함을 pecado, 받기를 원할 때 cuando desea obtener el perdón del pecado, trae una cabra 그 머리에다가 안수를 합니다. y sobre aquella cabeza ahora hace la imposición de mano. 안수라는 걸 잘 몰라가지고 No sabía el significado de poner la mano. 왜 양이나 염소 머리에 안수를 해야 하지? ¿Por qué se debe poner la mano en la cabeza de la cabra 목사가 o 될 때 del 안수라고 cordero? Cuando alguien se convierte en pastor, se le pone la mano. Cuando se convierte en anciano, ponemos la mano. ¿Por qué justamente en la cabeza de la cabra tenemos que hacer poner la mano? El cordero se convierte en 양이 장로되는 pastor. 건 아니잖아. El cordero no se convierte en anciano. ¿Por qué debemos de poner la mano? 사실 성경 읽다 보면 나도 의문스러울 때가 많아. Yo leyendo la Biblia también tengo momentos 성경 que 분명히 tengo 짝이 preguntas. 있어요. Realmente la 이게 Biblia 왜 tiene 이렇게 안수만 su 했다고 par. 돼 있고 Aquí está escrito que pone la mano, 다른 짝을 만나면 pero cuando encuentra 반드시 otro 안수하는 par, 목적이 나와요. aparece el propósito por la 전 cual 이걸 pone la 몰라요. mano. 성경 여러 Yo 번 tampoco conocía eso y varias veces leí la Biblia. 읽었어요. 읽고도 그걸 모르고 지나갔어요. Leía y volvía a leer y no me daba cuenta de 근데 ello. 어느 날 레위기 16장 21절을 읽었는데 Pero cuando un día he leído Levítico 16, 21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío 이스라엘 자손의 vivo 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel 그 죄를 염소의 머리에 두어 y todas sus rebeliones y todo su pecado poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. 죄를 속죄제사 드리기 위해서 염소께 넘겨야 하고 Para entregar sacrificio, mi pecado tengo que pasarlo a la cabra. 그리고 염소의 머리 안수했을 때 죄가 넘어간다. Y cuando uno pone la mano, el pecado pasa.
여러분 이거는 아주 단순한 이야기 같지만 Señores, esto parece muy simple, 예수님께서 어느 날 안수를 받으셨어요. pero un día el Señor Jesucristo recibió la 세례 imposición de 요한이 요단강에 mano. 세례를 베풀고 있는데 Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán 예수님이 세례 요한에게 y el 나왔어요. Señor Jesucristo se acercó a Juan el 내가 Bautista. 세례를 받고 싶다 그랬어요. Yo quiero ser bautizado. 요한이 말이죠. 내가 당신의 세례면 당신이 내게 Juan el Bautista dice, 오십니까? yo tengo que ser bautizado. ¿Por qué usted está viniendo aquí? 그때 예수님 뭐라고 En ese 말씀하시냐면 momento Jesucristo que dijo, 이제 허락해라. deja ahora 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것. para que haciendo así podamos cumplir toda justicia. 모든 의를 이룬다는 것은 무슨 Señores, 말입니까? ¿qué quiere decir? Que conviene que cumplamos toda justicia, que todo pecado cuando es perdonado, 모든 의가 이루는 toda justicia, ahora lo podemos cumplir. 구약 성경에서 En el Antiguo 속죄 Testamento, 제사를 드릴 때에 cuando entregamos nosotros el 양이 sacrificio de 와서 expiación, 그냥 죽어도 죄를 사는 게 el 아닙니다. Cordero no es que simplemente muere y perdona 제사 nuestro 양이 머리에 pecado, 안수를 해서 poniendo la mano sobre 우리 la 죄를 cabeza 전부 del 양에게 Cordero, 넘기고 nuestro pecado pasa al Cordero 그다음에 죽어야 y luego debe morir. 죄가 넘어가서 Así 죄를 nuestro 사함받는 pecado 것입니다. pasa y el pecado es perdonado. 예수님은 이 세상 오셔서 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽기 위해서 오셨습니다. Pero el Señor Jesucristo vino a esta tierra para morir crucificado 이 por nuestros 땅에서 pecados. 30년 동안 사신 뒤에 Durante 30 años viviendo en este 마지막 mundo, 3년 동안 하나님 복음을 일하시면서 los últimos 3 años Dios viviendo por el Evangelio, 오늘 요한에게 가서 세례를 받습니다. había ido junto a Juan para obtener el 요한은 bautismo. 회개의 세례를 베풀었는데 Juan entregaba el bautismo de arrepentimiento, 예수는 죄가 없으시니까 pero Jesucristo no tenía pecado. 회개해야 할 아무 이유가 없어요. No había ni una razón para que se 회개의 arrepienta. 세례를 받을 필요도 없습니다. Tampoco necesitaba recibir el 예수님께서 bautismo de 요한에게 세례를 arrepentimiento. 받기를 원한다고 했습니다. Pero Jesucristo dijo que quería recibir el bautismo. 근데 요한이 거절했습니다. Pero Juan se 내가 당신에게 rehusó. 세례를 받은 당신이 내게로 오시나이까. Yo tendría que ir a recibir el bautismo de 예수님 usted. 분명한 대답을 하십니다. Pero Jesucristo claramente 이제 le dice, 허락해라. deja ahora, 우리가 dice, 이와 같이 하여 porque haciéndolo de esta manera 모든 의를 이루는 것이 conviene que cumplamos toda justicia. 의의 반대는 죄지요. Lo contrario de la justicia 모든 의를 es 이룬다는 pecado. El que 반대로 cumplamos toda 모든 justicia 죄를 사는 것입니다. significa realizar el perdón de todo 그래서 pecado. 구약의 양이 죽을 때 Ahora, cuando muere el Cordero en el Antiguo Testamento, no muere 제사장 그 머리에 simplemente 안수를 합니다. cuando el sacerdote pone la 그걸 mano. 몰라 굉장히 오랫동안 그 문제 해답을 찾던 성경을 Y largo 찾고 찾았습니다. tiempo yo buscaba la cuestión acerca de ello y 그래, 어느 buscaba y 세월이 volvía a 지난 뒤에 preguntar. Y cuando pasó el 레위기 tiempo, 16장 21절에서 en Levítico 16, 21, 손으로 3년새 머리에 안수하여 y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío 이스라엘 자손 vivo 모든 불의와 그 범한 죄를 y 고하고. confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. 자, 여기 핵심적인 말이 뭐냐면 Aquí, ¿cuál es la palabra? Pero la más importante, 죄를 염소의 머리에 두어. dice, ahora poniéndolos así sobre la cabeza del 그래서 이제 macho 구약에 나간 그 cabrío. 속죄 제사는 El sacrificio de 그 expiación del Antiguo 양이나 염소가 Testamento, 우리 죄를 짊어지고 가도록 하기 위하여 el cordero y la cabra, para que lleve nuestro 우리의 pecado, 죄를 위하여 양의 머리에 안수를 해서 poniendo la mano sobre la cabeza del cordero por nuestro 이제 pecado, 양에게 넘기는 것입니다. y nuestro pecado lo pasamos al cordero, a la cabra. 이제 이 양은 안수를 받고 난 뒤에 Después de que este cordero, ahora 다음 ponemos 단계로 la mano en él, 걸어가는데 él va 그 caminando 걸음을 가지고 죄를 지고 가는 어린 양이라 그럽니다. y mirando el camino de él, se le dice el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 이제 그 안수를 해서 그 죄가 양에게 건너갔고 Ahora puso la mano y el pecado pasó al 양이 cordero, 그 죄를 짊어지고 y el cordero, cargando ese 죽음에까지 pecado, 가는 그 길이 va hasta la muerte, y ese camino 죄를 지고 가는 어린 양이라.
Dice que es el Cordero que quita el pecado 그래서 del mundo. 예수님은 우리 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽어야 하는 El Señor Jesucristo debía morir sobre la cruz por nuestro pecado 죽어서 우리의 모든 죄를 사하시고 y muriendo debía perdonar todo nuestro pecado. 그때 모든 의가 이루어지는 것이죠. Y en ese momento se cumple toda justicia. 그렇기 때문에 Por lo cual, 예수님은 그 죄를 넘겨받는 방식으로 mediante que Jesucristo ahora recibe el pecado, 요한이 요단과 예수님 세례를 주실 때에 ahora cuando Juan el Bautista ahora le bautiza, 예수님 pone la 죄인이기 mano. 때문에 Jesucristo, siendo 죄사함을 pecador, 받기 위한 안수가 아닙니다. ahora no es que obtiene aquel bautismo para obtener el perdón del pecado, 죄를 하는 예수님의 어린 양이 돼서 sino que siendo Cordero de Dios, 세상 죄를 짊어지는 그 과정입니다. es el proceso en el que Jesucristo recibe el pecado 그래서 del 예수님이 mundo. 요한에게 말씀하시기를 Jesucristo le dice a Juan, 이제 허락해라. ahora deja ahora, 우리가 이와 같이 하여 ahora haciendo así, 모든 의를 이루는 것이 합당하다. conviene que cumplamos toda 모든 의를 이루기 justicia. 위한 것은 Ahora, para cumplir toda 우리의 justicia, 모든 죄를 사하는 것입니다. todo nuestro pecado es perdonado. 예수님이 세례를 받으셨습니다. El Señor Jesucristo 하늘 ha 성령이 obtenido el bautismo y ahora el Espíritu Santo del Señor vino como paloma y se oía la voz de Dios. 내 기뻐하는 자라. Este es mi Hijo amado, por quien me 예수님께서 우리 죄를 대신 complazco. 지기 위하여 피하고 도망간 게 아니고 Jesucristo, para cargar nuestro pecado, no escapó, no se esquivó. 죄를 지기 위하여 안수를 받고 세례를 받은 거예요. Para cargar nuestro pecado, recibió la imposición de 더 mano. 놀라운 요한복음 1장 29절에 Y 보면 cuando vemos en San Juan 1:29, 이튿날 요한이 예수께서 자기께 나오는 것을 보고 al día siguiente, Juan el Bautista, viendo al Señor Jesucristo, 어제 dijo, 세례를 받았고 ayer recibió el 그 bautismo 이튿날 요한은 예수님 다시 오시는 걸 y al día siguiente había visto Juan el Bautista que venía el Señor Jesús. 그때 요한이 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. Y Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 여러분들도 요한이 한 말 한번 다 같이 해볼까요? Ustedes también repitan lo que dice Juan. 문자들 ¿Quieren? 따라하세요. Yo lo voy a hacer primero, ustedes repitan conmigo. 세상 죄를 지고 가는 하나님 어린 양. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 예, 감사합니다. Sí, muchas gracias. 사실 그때 우리의 죄가 다 예수님께로. En ese momento, todo nuestro pecado pasa al Señor Jesús. 그리고 이제 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Y muriendo sobre la cruz, ha perdonado todo nuestro pecado. 자, 이제 히브리 10장 1절이 얘기하는 것은 En Hebreos 10:1 lo que trata de decir, 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니므로 dice, porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. 해마다 늘 드리는 바와 같은 제사 나온 자 언제든지 온전케 Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 자, 여기에 이제 율법을 따라서 율법은 가는 율법을 따라 제사들은 그 제사법을 하는 이야기입니다. Porque la ley tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. 근데 율법의 Ahora 양을 se refiere a la ley de los 잡고 소를 sacrificios, 잡고 이 드리는 matando 이것은 al buey, matando al cordero. Todo esto, 참 형상입니까? 아닙니까? ¿es la imagen verdadera o no? 아닙니다. No, no es la imagen 진짜가 verdadera. 아닙니다. Esto no es 이거는 realmente 예표입니다. la verdad. La imagen verdadera es una 장차 señal. 와서 우리 죄를 사하는 그것을 가르쳐 주기 위하여 Para enseñarnos que en adelante vendrá para perdonar 진짜는 nuestro 예수님이 pecado. 십자가에 못 박혀 우리 죄를 사하는데 Lo verdadero es que Jesucristo viniendo perdona nuestros 어린 양이 pecados. 죽음으로 우리 죄를 사는 구약 시대 제사법은 El Cordero muere y el sacrificio de expiación del Antiguo 물론 Testamento, 제사는 죄가 사해지긴 하지만은 claro, entregando el sacrificio, uno obtiene el perdón del pecado. 진짜가 아니다. Esto no es la verdad. 장차 예수님 와서 피 흘려 죽은 우리 죄를 사는 그것을 가르치기 위한
예표요 그림자이다. No es lo real, sino que es una señal que nos enseña que adelante Jesucristo vendrá para lavarnos perdonados de nuestro pecado. Amén. Amén. 자, 그러면 여러분, Entonces, señores, 율법을 따라 제사를 드린 제사 예수님이 죽어서 우리 죄를 사는 거하고 차이가 뭐냐? cuando entregamos el sacrificio y se nos perdona el pecado, el que Jesucristo muera por nuestro pecado, ¿qué diferencia tiene? Hay una diferencia muy importante. 율법에는 En la ley, 양을 잡을 제사 드리는데 ahora matando al cordero, 그 피를 nosotros 제단에 뿌립니다. si entregamos sacrificio y eso derramamos en el altar, derramamos y pintamos los cuernos del 하늘나라에 altar. 있는 성전에 있는 제단입니까? 땅에 있는 성전의 제단입니까? ¿Eso es el santuario que está en el cielo o es el santuario, el tabernáculo que está en la tierra? 어느 겁니까? ¿Cuál es? 하늘 거예요? ¿Es del cielo? 하늘에 있는 제단에다 피를 뿌렸어요? Nosotros hemos derramado la sangre en el altar del cielo. 율법에? 아니죠. No. 네, 아닙니다. No, no, no. 왜? ¿Por qué? 하늘 우리 못 올라가잖아요. Porque no podemos 하늘 저 subir al 피를 못 cielo. 뿌리잖아요. No podemos derramar la sangre en el 그러니까 이제 cielo. 땅에 있는 제단은 Por eso el altar de la tierra, 하늘나라에 있는 제단에서 피를 뿌려 제사하는 그걸 설명하기 위해서 하나님 모형으로 만든 겁니다. para explicarnos acerca de lo que se hace en el cielo, se ha hecho como una señal aquí. 더 중요한 이유가 하나 있는데 Hay algo más importante aquí. 지금 우리가 사는 이 세계는 Este mundo que ahora nosotros vivimos 시간계라고 말합니다. es un mundo del espacio 시간계. y tiempo. 여러분, Es un mundo que tiene 시간계는 espacio y tiempo. El que tenga 과거가 espacio y 있고, tiempo significa 현재가 있고, que tiene 미래가 pasado, 있습니다. que tiene presente, 시간이 que tiene 흘러간다는 futuro. 것입니다. Significa que el tiempo 그걸 corre. 가지고 시간계라고 말합니다. Por eso se le dice que 반대로 tiene ahora 하늘나라에는 espacio y tiempo. El cielo 영원계입니다. es un mundo eterno. 영원계는 En el mundo eterno 시간이 흐름이 없습니다. no hay un correr del 과거도 tiempo. 없고 No tiene pasado, 미래도 없고 no tiene futuro, 영원한 것입니다. es 죽음도 eterno. 없고 No tiene muerte, 변화도 없습니다. tampoco hay cambio. 그래서 우리가 이 땅에는 시간계가 있기 때문에 Por eso en esta tierra, ya que tenemos el 제 tiempo, 머리가 하얗지요. yo soy canoso, 저도 ¿verdad? 옛날에 어릴 때는 머리가 Pero 까맸어요. cuando eran pequeño, yo no tenía cabellos negros, no tenía 이제 나이가 arrugas. 늙어가면서 Ahora cuando voy 시간이 envejeciendo, 흘러가면서 cuando el tiempo va 죽을 때가 corriendo, 가깝다. cuando se acerca más la venida de la 그게 이제 muerte, 색깔 차이로 나타나는 se 겁니다. nota la diferencia por el 그래, color. 주름 사이 그래 늙는 겁니다. Por eso aumentan nuestras arrugas. 시간계 안에서만 가능합니다. Esto es posible dentro del espacio del tiempo. 영원가에 가면 Cuando vamos a la 늙지도 eternidad, 않고 no 죽지도 envejecemos, 않고 no 시간도 morimos, 흐르지 않고 tampoco corre el tiempo, 그냥 영원한 것입니다. es eterno. 그렇기 때문에 시간계 안에서 제사를 지내면 Por eso, cuando entregamos el sacrificio dentro del espacio del 죄가 tiempo, 사해집니다. se perdona el pecado. 그렇지만 Sin embargo, 영원히 사는 건 아닙니다. no se perdona para siempre. 그죄 그것만 사해집니다. Solamente ese pecado en el que han pedido y han tenido el perdón del pecado. Hoy digamos que robo, 회개하고 me arrepiento, mató al cordero, realizó el sacrificio de expiación. 죄가 사해졌어요. El pecado de haber robado se perdona, 맞죠? ¿correcto? 그리고 이제 시간이 흘러갑니다. Y pasa el tiempo. 제사 드린 게 벌써 한 달 됐네. Wow, ya hace un mes que entregué el sacrificio. Pasó un año, pasó 5 또 años. 다른 죄를 지었습니다. Y de vuelta 그러면 cometemos 지난번에 otro 드린 pecado. 제사는 El sacrificio que entregué la vez pasada, mientras que iba pasando el tiempo, no se encuentra en la actualidad, 과거로 가버렸습니다. sino que se ha ido al pasado. 과거로 간 제사가 El sacrificio que ha ido al pasado 지금 다시 짓는 죄를 사하지 못합니다. no puede perdonar el pecado que cometemos ahora. 또 제사를 드려요. ¿Qué hacemos? Debemos volver a entregar el sacrificio. 또 Hemos 이제 pedido el perdón del 몇 년 pecado. 지나 또 죄를 지으면 또 Pasa 제사를 드려요. años, volvemos a cometer pecado y 죄를 volvemos a 지어 realizar 자주 el 같은 sacrificio. 제사를 드려요. A menudo debemos de entregar el mismo sacrificio parecido. 근데 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으셨는데 Pero el Señor Jesucristo, muriendo sobre la 피를 cruz, 가지고 con la sangre, 땅에 있는
성막의 제단에 피를 뿌린 게 아닙니다. En el altar de esta tierra no es que derramó la sangre, 하늘나라에 있는 하늘나라 영원한 성전의 제단에 피를. sino que entregó el sacrificio en el altar del cielo eterno. 그래서 우리가 이 땅에 드린 제사로 드린 이 땅에서 제사를 드린 이 제사는 Por eso este sacrificio que nosotros entregamos en esta tierra, aunque perdona el pecado, no lo puede hacer para 죄를 siempre. 지으면 Cuando uno comete pecado, viene a ser pecador. Y así nos perdona, somos pecadores. 예수님이 그런 제사를 드림 이 땅에 제사를 드리려면 El Señor Jesucristo, cuando quiere entregar tal 전 세계 ofrenda 인간들을 위하여 para todos los hombres del 1000번, mundo entero, 10,000번, 몇억 번을 1000, 죽어도 우리 죄를 다 10,000, millones, billones de veces, por más que muera, no va a poder lavar todos nuestros 그래서 pecados. 예수님은 이 땅에 있는 제단의 성전에다 죄를 뿌린 게 피를 El 뿌린 게 Señor 아니에요. Jesucristo no derramó su sangre en el altar de esta tierra 우리 죄를 영원히 사하기 위하여 para perdonar nuestro pecado para siempre. 하늘나라 성전에 있는 제단에다가 피를 뿌린. En el altar del cielo ha derramado su sangre, He sprinkled his blood there. 그래서 영원한 속죄를 이루는 거예요. por lo cual había obtenido la eterna 여러분 redención. 이해가 가십니까? ¿Logran entender? 자, 이제 그 이야기를 구체적으로 해보겠습니다. Vamos a hablar de manera más detallada. 율법은 10장 1절. Hebreos 10:1. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니므로. Porque la ley tiende la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. 율법을 쫓아 양을 잡고 제단 이건 제단 진짜가 아니고 Esto que se hace conforme a la ley, matando al cordero, esto no 장차 es 예수 realmente la 십자가에 못 imagen 박혀 우리 misma. 죄를 사는 그것을 예표로 보여주는 것이기 때문에 Ahora nos muestra como una señal a nosotros acerca de cómo Jesucristo va a llevar nuestro pecado para 제사로 siempre. 나오는 자들을 Y los que vienen cada momento para realizar el 그 sacrificio, 순간은 온전하게 할 수 있지만 en ese momento sí nos puede dejar perfecto, 언제든지 온전하지는 않습니다. pero no es perfecto cuanto 이해가십니까? fuese. ¿Entienden? Amén. 그렇기 때문에 예수님은 Por eso, el Señor Jesucristo no lo hace así. 2절에 En el 2, 그렇지 아니하면 de otra manera. 그렇지 아니하면 그 말은 뭐냐면 La palabra que dice de otra manera, 예수님이 영원한 죄를 씻었다면 si hubiese perdonado eternamente 섬기는 자 mediante 단번에 el Señor 정결 다시 Jesucristo 죄를 el pecado, 깨닫는 일이 없어요. 어찌 드리를 그치지 아니하였어. pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. 영원히 죄를 사했다면 Si el pecado hubiese 다시 sido 제사가 필요 없다. perdonado para siempre, no necesitaríamos más de sacrificio. Pero en el Antiguo Testamento todos los días debíamos de entregar el sacrificio. 죄를 ¿Por 지을 qué? 때마다 제사를 드려. Las veces que cometía pecado uno entregaba el 영원히 씻지 sacrificio, 못하기 때문에. ya que para siempre no podía 그래서 lavarse. 예수는 그 피를 가지고 Mediante la sangre del Señor Jesús, 하늘나라에 있는 성전에 피를 뿌려서 derramando la sangre en el altar del cielo, 영원한 죄를 속했습니다. había perdonado el pecado para siempre. 이해가십니까? ¿Ustedes entienden esto? 만일에 이 땅에 드리는 제사도 El sacrificio que se entrega en esta tierra, 영원한 제사를 드렸다면 si entregamos un sacrificio que sea eterno, en el 2, 섬기는 자들이 단번에 정결케 되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없을 거다. dice que, pero de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpio una vez, no tendría ya más conciencia de pecado, ya debería acabar el sacrificio. 계속해서 양을 잡고 제사를 드렸어요. En el Antiguo Testamento continuamente mataban y mataban a la oveja. 제사할 때 죄는 사해졌습니다. Y así él, cuando entregaba el sacrificio, perdonaba el pecado, pero era de 영원히 tiempo y 죄를 살 수. espacio. Momentáneamente lavaba, no lavaba para siempre, por lo cual 예수님은 vino 구약에 있는 Jesucristo. 땅에 있는 제단에 피를 뿌린 것이 아니라 Jesucristo no derramó la sangre en el altar 하늘나라 de la tierra como el 제단에 Antiguo Testamento, sino que lo entregó en el altar 자, 여러분, del 히브리서 cielo. 9장을 조금 보겠습니다. Vamos a ver Hebreos 9, señores. 9장 11절 Hebreos 9:11. 그리스도께서 장래 좋은 일에 대해 제사장으로 손으로 짓지 아니한 이 창조부터 그 온전한 장막으로 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 예수님께서 제사장으로 오셨습니다. El Señor Jesucristo vino como sacerdote. 사람의 손으로 지은 성전에서 피를 뿌리지 않았어요. No había derramado la sangre en el templo hecho
por las manos del hombre. 손으로 짓지 아니한 이 창조의 속가 더 크고 온전한 장막이라는 것은 하늘 나라의 성전을 가리켜 말합니다. Aquí dice que entró por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, significa que es del cielo. El 12. 염소와 송아지의 피나고 자기 피로 영원한 속죄를 단번에 성소들. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. 구약 시대에 드리는 제사는 El sacrificio que se entrega en el Antiguo 양이나 염소나 Testamento 송아지의 피로 했습니다. se ha hecho por buey, por oveja, por cabra, 예수 양의 피도 송아지 피도 아닌 예수님의 피로 속죄를 이뤘는데 y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia 구약의 sangre 양이나 había 염소를 realizado el 가지고 이 땅에 sacrificio, 있는 제단에서 피를 뿌렸기 때문에 derramó la sangre en esta tierra mediante el cordero y la cabra. 이 땅은 시간계에 속하기 때문에 Esta tierra es una tierra 한순간 del 죄를 espacio del 사지 tiempo, solamente lava de manera 영원히 momentánea. 죄를 살 수가 No puede 없었습니다. perdonar el pecado para siempre. 그래서 예수님은 El Señor 이 Jesucristo 땅에 있는 성전이 아니라 하늘나라 성전에 가서 no es el templo de esta tierra, se fue al templo del 염소와 cielo, 송아지 피나 예수님 당신의 피로 y no es por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. 여기서 이제 뭐냐 중요한 것은 Aquí lo importante que es, 영원한 속죄를 이루었어요. habiendo obtenido eterna redención, 영원한 속죄. eterna redención. 우리는 죄를 살 때마다 Las veces que nosotros perdonamos el 내가 pecado, 하는 또 죄 지었습니다. 용서해 또죄 지었으면 Señor, 용서 또 죄 지어 perdónenos, hemos cometido pecado, perdónenos, hemos cometido pecado, perdónenos, hemos cometido pecado. 예수님은 하늘나라 성전에 가서 Jesucristo cuando fue al templo del cielo, cuando perdonó nuestro 순간적인 것이 pecado, 아니라 no era algo momentáneo, 영원한 속죄를 이루었습니다. la eterna redención obtuvo. 아멘. Amén, 아멘. amén. 그렇기 때문에 Por lo cual 우리가 두 번 다시 더 제사를 드릴 필요가 없어요. ya no hay motivo para entrar al sacrificio 예수는 de 한 번 십자에 못 nuevo. 박힌 그 피를 가지고 Por la sangre en el que Jesucristo se 하늘나라 crucificó, 제단에 피를 뿌렸습니다. derramamos la sangre en el altar 영원한 del cielo, 죄를 이루어. y así el Señor obtuvo la eterna redención. 자, 이제 히브리 10장이 그걸 얘기하고 있는 겁니다. Aquí en Hebreos 10 aparece acerca de 10장을 ello. 보겠습니다. Vamos a ver Hebreos capítulo 10. 장에 Hebreos capítulo 10. 자, 3절에 En el versículo 3. 그러나 이 제사들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이나니 이는 염소와 항소와 염소의 피와 등이 죄를 없이 하지 못하며 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. 황소 염소 피는 Porque la sangre de los 이 toros y 땅에 있는 machos 제단을 cabríos, 들어서 ahora 순간 죄는 entregándose en este altar de la tierra, momentáneamente puede perdonar, pero no puede hacer que el pecado sea perdonado para siempre. La sangre de 영원한 Jesús 제사를 드려서 es realmente el 근본적 sacrificio 죄를 eterno, 없애버린 것입니다. y ya el pecado se 이는 deshace 황소와 para 염소 피 등이 죄를 siempre, 없이 하지 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, 자, dice 5절 el 5. 그러므로 세상에 임하실 때 Por lo cual, entrando en el mundo, 예수님 dice, 세상에 오실 때입니다. cuando Jesucristo vino a 하나님이 esta tierra, 제사와 예물을 원치 아니하시고 sacrificio y ofrenda no quisiste, 오직 나를 위해 한 몸을 예비하셨다. mas me preparaste cuerpo. 예수님 이 세상에 태어나 예수님 머무를 한 육체 몸이 필요했습니다. El Señor Jesucristo necesitaba un cuerpo en donde 육절. permanecer. En el 6, 전체로 범죄함과 속죄는 기뻐하지 아니하시나니. holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7절 El 7, 내가 이미 내가 말하기를 하나님이 보시오 두루마리 책에 나를 가리키려 한 것 같이 하나님 뜻을 행하라고 한다. entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de 이 mí. 두루마리 책은 성경을 얘기하는데 Este rollo libro se refiere a la 예수님 Biblia. 오시기 전에 El Señor Jesucristo, antes de venir, 성경은 la Biblia, 예수님이 오셔서 어떻게 우리 죄를 살까 미리 기록했습니다. viniendo ahora,
lo escribe cómo vendrá para perdonar nuestro pecado en Isaías 53, en el 5, como está escrito. Isaías 53, Isaías 53, 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías es un personaje 700 años antes de Jesucristo, pero habla acerca de la crucifixión de Jesucristo y así lo profetiza. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo con esa sangre no derramó la sangre en el altar de la tierra, sino que lo puso en el altar del cielo. Todo lo que está en la tierra ahora está dentro del tiempo, permanece en el espacio del tiempo, pero el altar del cielo es algo eterno. Y nosotros debemos vivir de manera eterna y se acerca al mundo eterno. Amén. Por eso Dios no desea un sacrificio donde se mata al cordero o al buey. Ha preparado un cuerpo que es el de Jesucristo. ¿Entienden? Luego vamos a seguir leyendo más el 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo puede quitar momentáneamente, pero no lo puede quitar para siempre. El 5, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio de ofrenda no quisiste. No quiere eso en el que momentáneamente lo quita. Dice: más me preparaste cuerpo. Jesucristo viniendo a esta tierra había preparado un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Esto ha sido conforme a la ley. Mediante el toro, mediante la cabra, el cordero parece que puede lavar el pecado. Es momentáneo, pero esto es una sombra de que Jesucristo vendrá para perdonar nuestro pecado. El 7. Entonces dije: aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En la Biblia, tal como se profetizó, Jesucristo vino y se crucificó. Diciendo: primero sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. El 9. Y diciendo luego: aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Matando al cordero. Ahora dice que lo primero se ha deshecho y queda lo segundo, que es para siempre. Ahora vamos a leer el 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El Señor Jesucristo ha perdonado nuestro pecado para siempre. El 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacrificio que entrega el sacerdote
Momentáneamente sí puede quitar 그러나 el 영원히 pecado, 죄를 사하지 못한다. pero no lo puede quitar para siempre. 자, 이 12절 El 12. 오직 그리스도는 죄를 위해 한 영원한 제사를 드리셨다. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los 우리 죄를 pecados, 영원히 사했다. lo ha perdonado para siempre. 3절. El 13. 그 후에 자기 원수 자기 발등에 대해 De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14절. El 14. 저가 한 제물로 거룩하게 하게 된 자를 Porque 영원히 온전케. con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 구약의 양을 잡아 제사 드리는 것처럼 Como se mata al cordero en el Antiguo Testamento, si entregamos sacrificio a quien, 죽어도 mediante el Señor Jesucristo, por más que muera millones, billones de 죄를 veces, 사할 수가 없습니다. no puede perdonar todos nuestros pecados. 그래서 그 피를 하늘나라 제단에 갖다 피를 뿌려서 El Señor Jesucristo derramando su sangre en el altar del cielo 우리를 영원히 거룩하게 온전하게 했습니다. nos ha perfeccionado para siempre a nosotros. Amén. 할렐루야. Aleluya. 아멘. Amén. 영원히 온전케. Para siempre nos perfecciona. 15절 El 15. 또한 성령이 우리에게 증거하시되 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu 그래서 Santo. 그날 후로 저희와 세운 언약이 것이라고 내 법을 저희 마음에도 제 생각기로 하십니다. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, 또 저희 죄와 저희 불법은 내가 다시 기억지 아니하리라. pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. 18절 Ahora el 18. 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 위해 제사 드릴 것이 없느니라. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 예수 그리스도 피 흘려 십자가에 못 박혀 죽으신 그 죽음은 Esa muerte del Señor Jesucristo, que ha logrado 우리 después de 죄를 derramar la sangre en la 영원히 cruz, 사하신 제사입니다. ha perdonado nuestro pecado para siempre y ha sido así el 2000년 전에 sacrificio. 죽었지만 Aunque murió hace 2000 años 그 피를 atrás, 땅에 있는 제단에 뿌린 것이 아니라 no lo ha derramado en el altar de la tierra, 영원한 하늘나라에 있는 제단에 피를 뿌려서 sino que derramó la sangre en el altar del cielo, 우리 죄가 영원히 사해졌습니다. y nuestro pecado ha sido perdonado para siempre. 아멘. Amén. 여러분 죄인입니까? ¿Ustedes son pecadores? 죄인입니까? ¿Ustedes son pecadores? 죄인이에요? ¿Ustedes son pecadores? 아닙니다. No. 죄를 많이 지었지만 Aunque han cometido mucho pecado, 예수님께서 우리를 거룩하게 하셨습니다. el Señor Jesucristo nos ha santificado. 우리는 이것을 가지고 Ahora con esto 복음이라고 말합니다. decimos que es el Evangelio, 복된 소식. las buenas nuevas. 이 사실을 믿습니까? ¿Ustedes creen en esta realidad? 예수님의 피가 La sangre del Señor 우리를 Jesús 영원히 거룩하게 하신 것. para siempre nos ha santificado. 이 말씀을 마음에 받아들이십시오. Esta palabra, acéptenlo en su 성경 corazón. 말씀을 믿으세요. Crean en la palabra de la Biblia. Entonces 죄가 떠나고 se va a 예수의 apartar 성령이 여러분 안에 el 거하시는 pecado de ustedes y permanecerá el Espíritu 여러분 Santo 예수님 en 같은 ustedes, 삶을 살도록 y una vida como el de Jesucristo vivirán. 도와주실 것입니다. Así el Señor les va a ayudar. 감사합니다. Muchas gracias. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 우리 아버지 앞에 감사드립니다. Dios Padre Santo, le agradecemos ante usted 예수님의 십자가의 죽으심은 la muerte del Señor 우리에 대한 Jesucristo. 영원한 심판을 끝내셨습니다. Ha acabado el juicio eterno acerca de nuestro pecado. 온전하게 하셨습니다. Ahora nos ha justificado, nos ha 이제 우리는 perfeccionado. 죄인이 아닙니다. Ya no somos pecadores. 십자가의 피로 우리 죄를 사하셔서 Mediante la sangre de la cruz 영원히 ha perdonado nuestro 온전케 pecado 되었습니다. y hemos sido perfeccionados 하나님 para 앞에 siempre. 감사와 영광을 돌립니다. Agradecemos, glorificamos al 문제들을 Señor. 축복해 주옵소서. Señor, bendíganos. 예수 십자가를 믿게 해주셨소. Permita que podamos creer en 십자가 la 우리 죄가 cruz. 씻어져서 Nuestro pecado ha sido 죄에 lavado 대한 값을 다 십자가에 받았기 때문에 y ya toda la paga del pecado ha sido pagado. Ya no somos pecadores. 예수님을 믿습니다. Creemos en 피가 el 우리 죄를 Señor 다 Jesús. 사하신 걸 믿습니다. Creemos que ha perdonado todo nuestro pecado 감사를 드립니다.
Le agradecemos. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 예, 여러분 대단히 감사합니다. Muchísimas gracias, 이번 señores. CLF를 위해서 애써준 여러분들께 감사를 Le agradecemos a ustedes que han trabajado 하나님 por el 말씀 온 세계에 CLF. 전파돼서 Queremos que mediante la gracia del Señor 하나님의 se 죄에서 expanda esta 벗어나고 palabra en todo el mundo 복된 y que 삶을 todos 살게 queden 되기를 liberados por el pecado y vivan una vida 앞으로 bendita. 우리 CLF는 En adelante, el CLF, 계속해서 각 나라 각 백성들에게 이 사실을 깨닫고 죄에서 벗어서 복된 하나님의 자녀가 되도록 el CLF trabajará para que se expanda este evangelio y muchos queden liberados del pecado. Continuamente anunciaremos esta palabra. 이름에 참여해 Juntamente con 주시고 nosotros, 또 주위 siendo 사람들 partícipes, 구원해서 queremos que le sugiera a otras personas que le rodean y que puedan despojarse del 죄에 pecado 매여 고통하는 한 명도 없도록 y que no haya ni siquiera una persona que se amarre 십자가 por el 못 박혀 pecado 예수님 기뻐하도록 y que estén felices por el Señor Jesucristo 여러분도 que fue 죄 사함의 crucificado en la 복음을 cruz. 전하게 되길 Espero que ustedes también anuncien el Evangelio del perdón del pecado. 함께하신 모든 분들에게 A 감사드립니다. todos ustedes que nos han acompañado, le 그라시아 합창단에게도 agradecemos. 감사를 드리고 Agradecemos al coro 그리고 Gracias. 와서 방송의 모든 방송국 여러분들에게도 정말 뜨거운 감사를 드리며 하는 축복이 여러분께 넘치길 Agradecemos 바랍니다. a todas las personas del canal y que la bendición del Señor le llegue a todos 예수의 피로 ustedes 죄 사는 일에 en esta obra en el que obtiene el perdón por 이런 la sangre de 방송국이 Jesucristo. 함께한 것에 대해서 기뻐하시기를 바랍니다. Espero que realmente se 여러분 goce 방송을 듣고 porque el 제사함반을 canal 일어나서 nos ha acompañado, que mucha gente 하나님 여러분 del canal 방송을 también 기뻐하고 즐거워할 줄 obteniendo el 믿습니다. perdón. Realmente sé cómo Dios se 앞으로 va a 우리 gozar por la 함께 해서 transmisión de 계속해서 이 ustedes, 복음을 땅끝에 전하는데 continuamente anunciando este evangelio hasta los 한 confines de 사람도 la 죄를 tierra, 가지고 지옥에 간 사람이 없도록 que ni siquiera una persona vaya al 함께 infierno 여러분 con el pecado. 도와주시기를 바랍니다. Señores, por favor, 여러분 queremos 모두에게 하나님의 su 축복이 ayuda, 넘치기를 바랍니다. que la bendición del Señor le llegue a 통해주신 todos 조셉 ustedes. 목사님께도 감사합니다. Agradecemos al pastor Joseph que nos ha traducido. Le agradecemos a todos ustedes.